दया कोटर दीटा आम ए दुई जानवा को पड़ो भल शुणु बाइबल गभीर गूढ़ विषय सब आम को जानवा को चेष्टा करने दरकार कारण प्रभु दिन सदीक आ देखो रोमी 11 वर्ग 22 कथा जय प्रभु ईश्वर दया ओ कठोरता बुझ से दरकार होता है प्रिय भाई मैंने परमेश्वर दया करिवे क्षमा करिवे हमको एटा का जुग आरंभ जुग सरीवा पर्यंत भूल दुर्बलता को हमको साहस करने बता दया किंतु दुस्साहस करने को तांगो दया रे साहस करने परमेश्वर क्षमावान किंतु दुस्साहस करने जमती कल मध्य तेणु गभीर ज्ञान को आसवा भाई चेष्टा करूँ परमेश्वर जेतिकी दयालु सेतिकी कठोर फल संभव यात्रा 34 पढ़ा 34 1 ରୁ 8 परमेश्वर कहले मूसा को तुम्हें सकाल रेडी हो पहाड़ ऊपर को आस आमे तुम संगरे कथा कहबा आओ आंधर नाम घोषणा करिवो प्रिय भाई माने एई कथा पढ़िला को मो भाबुनी आओ कि नुआ ना थिबो परा बोली भाबुते देखो पढ़िबार अछि 6 ରୁ 8 जल्दी बाड़ी धरी जपरी पाउल मो प्रेम के आसे कि कौन बेतन जानी शुणी सब बेले आपण पिठारे गोटे अच्छे सब बेले पॉजिटिव कथा ही नेगेटिव कथा भल पाए आ मीठा मीठा औषध विभाग से समय प्रकृत भाव प्रिय भाई मैंने परमेश्वर केमिति का परमेश्वर ताकू चिन्हबार अछि से एई नाम घोषणा करे आमे दयामय स्नेहशील कृपामय आमे क्षमावान मात्र अपराधी को दंडदाता चाहना दिया बहुत दिन से ख्रिस्टियन ये सुनवा को जितने पाप कर क्षमा करे बोले हालेलुया एकदम फालतू कथा हालेलुया बहुत अज्ञान कथा से अपराधी मानव चतुर्थ पुरुष पर्यंत प्रिय भाई बहन जदि आम चिंता करबा जीशु कहबो जीवा को बाध्य लोगो जीशु को मध्य जते बळे भावबाटी माने भावबाटी कहिले
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି। ପୁରାତନ କାଳର ଅନାଦି କାଳରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଶାନ୍ତି ରାଜା। ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର, ପିଟିବେ ମାରିବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କେଟାଓ ବୋଲି କହିବେ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବଳରେ ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରେ କାଳ ସର୍ପ ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? କାଳ ସର୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ବରଂ କହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର କଥା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା 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 ଭାବାତି ଯାଇକି ଦାଉଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲା। ଦରିଦ୍ର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଥିଲା, ଧନୀ ଲୋକର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଥିଲା। ଧନୀ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିବାରୁ ଦରିଦ୍ର ଘରର ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ବୋଲି କହିବାରୁ ଦାଉଦ କହିଲେ, କିଏ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ? ଏ କଥା କହୁ କହୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ଲୋମ ଠିଆ ହେଲା। ତମେ ସେଇ ଲୋକ ଭାବାତି ନର୍ମାଲରେ କହିଲେ, ସିଧା ସିଧା ମୁଳି ମାରି ବାଇବେଲ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସିଧା ସିଧା ଅନୁମତି ଦେଖେ ରେ କାଳର ସର୍ପ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, କପଟି ମାନେ, ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟାଇଲ। ବାଇବଲର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ, ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭ ପୁସ୍ତକର ଶେଷକୁ ଖ୍ୟାଲ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲର ଆରମ୍ଭ ଶେଷକୁ ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭର ଶେଷକୁ ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କେମିତି ଶେଷ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଠୋରତା, ପ୍ରତିକୂଳ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିକୂଳ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିକୂଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ସେ କହିଲେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ବିଦେଶକୁ ଗଲେ, ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବି ମାରିଲେ। ଶେଷରେ କଣ କରିବେ? ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ତାଙ୍କର କଠୋରତା ହେଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଜିସାୟ 5 ପର୍ବର ଇଆଡ଼କୁ ସେ କରୁଛ 5 ପର୍ବର 4ରୁ 6। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଠିଆ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ମୁଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛି, ରକ୍ଷା କରୁଛି। କୋଭିଡ ଭଳିଆ କୋଭିଡ ଆସିଲା, ଏରିଆକୁ ରକ୍ଷା କରି ଉଦ୍ଧାର କଲି। ତାର ଅର୍ଥ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି।
मेघमाला अनावृष्टि को आज्ञा करे। प्रिय भाई तार समय प्रभु गोटे उदाहरण कहले तुम जब कि भूल करथबा जो देखिबो जणे को जदि न सुनिबो आ दुई तीन जन धर के जाओ कह जदि न सुनिबो मंडली को जना जदि न सुनिबो किए कैच करछथि शेष कथा जदि मंडली कथा न सुनिबो केते सुनिचंदी किछि मनरे धरो फायदा कौन लाभ कौन उत्तर कोई 40 वर्ष हेबो आपनकर सम्मुखरे प्रचार करी मो सामने बुढ़ाई गए लोक मन छाली गलनी आ मो सामने जन्म होई पुओ छे जन्म करनी बाहरनी प्रचार करतो जन्नत उत्तर करते करग्राही विजाति तुल्य ठीक भाବରେ ମୁଁ କାମ କରି ହେଉଛି ଯେ ବାଇବଲ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନହେଲେ ତୁଚ୍ଛା କିଛି ଲାଭ ଦୁଃଖ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଇବଲ ଲେଖାଛି ଆମେ ସିଂହ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦରିବୁ हृदय को विभिन्न करिबो प्रथम कथा प्रथम आज्ञा अनावृष्टि आज्ञा वर्षा होना तो बंद है प्रिय भाई माने परमेश्वर अनुकूल आज्ञा प्रतिकूल आज्ञा से अनुकूल आज्ञा माने आम कथा को मानिबो तेबे आमे मेघमाला को आज्ञा ठीक समय वर्षा होना किंतु परमेश्वर विपरीत आज्ञा भी देवे वर्षा है वर्षा को बंद कर 4 वर्ष 3 वर्ष बंद जानी रखु आर भाव विश्लेषण पूर्वक सुनतो द्वितीय प्रतिकूल आज्ञा द्वितीय रजावली 8 पर्व रे जय प्रभु हालेलुया दुर्भिक्ष प्रिय भाई बहन सुभिक्ष दुर्भिक्ष निश्चय तार लाइन अछि तेणु परमेश्वर कहले से दुर्भिक्ष को आज्ञा देछन्ति दुर्भिक्ष को जीवन समस्त अंत संसार को भाई बहन परमेश्वर प्रतिकूल आज्ञा मन रखु सब शब्द को मन रखु प्रभु आपन को शब्द मन रखिबा पर भाबिबा पर आप की आलाप करि पारंती की कथा कहि पारंती सब शब्द को मन रखिबा दरकार भाबिबा दरकार चिंता करिबा दरकार कारण वाक्य सुनिबा दुर्भिक्ष आशिक प्रिय भाई भाई माने दमन करि प्रचार करिबा लोकरे अभाव दुनिया रे प्रचार के करना समस्त करछन किंतु पिता नहीं कि मधुर मो सफा सफा कहियो करछन पिता नहीं पिता बोले थब्बो ना मधुर बड़ी चली छे पूरा पावरफुल पूरा परमेश्वर अनुग्रह दानर प्रचार दरकार साप नंबर से समय पड़े लड़ी भाई से समय चली गई तेरो द्वितीय आज्ञा अछि दुर्भिक्ष आज्ञा करिबे परमेश्वर दुर्भिक्ष कौन पार्टिसिपेट में जानते अखाद्य भोजन
ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଂସ ବାପା ମା ଖାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଖାଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅନ୍ନ ମିଳୁଛି ସେ କାମ କରିବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣାନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏପରି ଘଟଣାମାନ ନଥିବା ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛି ତେଣୁ ପରିବେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଭଲ ମନ ଦେଇଛି ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 105:31 ଦଶମିକା ଜୟ ପ୍ରଭୁ ରୋଜାର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପାରର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଦଂଶ କାଟି ଛାଙ୍କ କରେ ସବୁ ଗୁଣିଆ ମାନେ କଲେ କିନ୍ତୁ ଉକୁଣିଆ ପୋକ କରିପାରିଲେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ବଡ଼ ଲମ୍ବା କରି ପକେଇଲେ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗ ମାନେ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଧୂଳିରୁ ଜାତ ପୁଣିଆ ପୋକ ସେଟା ଅଲଗା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ସ ଗୌରବ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞା କରୁ ଦଂଶକାତି ଝାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଥିଲା ଭରପୁର ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି 34:34 ଅସଂଖ୍ୟ ପତଙ୍ଗ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ରାତିରେ ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ କି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଲାଇଟ୍ ବାହାର ଛଡ଼ୁଥିବ ଯେଉଁ ପୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ପତଙ୍ଗ ଆଉ ପଙ୍ଗପାଳ ହେଉଛି ଦଳ ଦଳ ଉଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଜ୍ଞାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ମାନିବେ କ'ଣ ନମ୍ବରରେ ଅଛି 5 ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 35 ପଦ 21 ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜାତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଶେଫ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ବିଜାତି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ମାହାଣ୍ଡିଆରେ ତାର ସାପୋର୍ଟରେ ଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠେଇବେ ଗୋଟେ ଓରାଲି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିମେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଧୂଳି ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲା ବାପା ଧନ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗାଳି କଲା ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଲେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବୁ ବୋଲି ଦାଉଦ କ'ଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପଠାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେବେ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦେବେ Listen. Hello, listen. ଆଉ ସାବର ଅଛି ବିଳାପ 1:17 ଜୟ ପ୍ରଭୁ
ଯାକୁବର ଚତୁର୍ଦିଗର ଲୋକମାନେ ତାହାର ବିପକ୍ଷ ହେବେ ବୋଲି Thank you. बसिया जाने बंधु चारियाड़े शत्रु घेरिबा भाई आज्ञा मन विसर्जन जति प्रिय भाई बने मिशन घटना को पुनर्बार करबी जे देखि विपद आसिना प्रभु दूर समुद्र विपद दूर करे सीधा कथा चिंता करन जेते कि विपद आसिना फारो कहले मूसा हारून को दया करी के दूर करके हमर भूल क्षमा करो दूर होला किंतु समुद्र विपद बिल्कुल नहीं से जेते कि दया दया परे दया देखे जंतु मोपे आबरंगो आमे बारंबार जदी तार विपक्ष रचो से सरे नित से सर समुद्र रे दया नहीं समुद्र रे हारून मूसा नाहंती तेरो प्रिय भाई माने मु आउ गोटे आज्ञा कहबी प्रतिकूल आज्ञा भयंकर आमस मां पर्व दो तीन प्रभु का नंबर गौरव जय प्रभु सर्प को आज्ञा की आज्ञा तारे परिणाम कौन आरंभ मन रखंतु आपने परमेश्वर आशीर्वाद आज्ञा करके कहले जेबे आज्ञा मानिबो जेबे नियम भीतर थिबो आमे आशीर्वाद आज्ञा करिबो जेबे नियम बाहर दिबो सर्प करके प्रभु का प्रभु कहले जेरूशलेम को महाराजा तांकर नगरी तांकर प्रिय आउ तांको कहले तो प्रति कृपा दृष्टि समय तो न जानि पाइ तोते अभिशाप करिवे शत्रु माने चारियारे करिवे सेतरो प्रभु दया करिवे तोते अभिशाप करिवे गोटे पथर आर पथर ऊपर रहिबार देबे नाही सब ध्वंस होतो संतान मान को अभिशाप करि पछाई मारिवे जेरू तो कृपा दृष्टि समय आसन परमेश्वर कृपा दृष्टि समय आम जानवा दिंतु अवलंबन करने प्रभु यीशु ख्रीष्ट विश्वास करने प्रभु आशीर्वाद करतु धन्यवाद प्रभु को